Lamsuko serang satini kobor kok temawa angnoni dogi tonggo orpa. Tabu sezorni nakumani kobor kok temarungka. September tahun ini Cisa Shalmari Nisimi Shalbani bagai MP Rongnotoye Achom Shakai Nakumani ଅଧିবেশন ringzaka. एक देश एक वोट रायदानी कमिटी खाका हाकतनी मुदी हापां कमिटीनि आसुकफांखा कसाम हाकतरफा रामनाथ कोविंद बे मालायका बीजेपीनि हाकतनी कास्को जेपी नादा आबनतिनो थुरुं चेनारनि बिसिंगो ताबो खामिथिं मानुजाका तामनि हिनबा बसकांगो कायबा हाक हास्तेनि केरं कक्सादनि चंमारिबो ख्लायजाना थांगै तंगो एबा ख्लायजाकपनो मानो आबनि लोगो ककासै फैका लोकसभानि चंमारि दाक्ति ख्लायजानानि अकग्रबो 3 सेप्टेम्बर सालबानि सिमी सालबानि आसम सा संसद एबा पार्लियामेंट अधिवेशन बो रिंगजाखा तामनि हिनबा आरो एक देश एक वोट बिल बो पास ख्लायजानानि थांगै तंगो अबहायबो ककासै तंमा नुजाखा ताबो अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी को नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। Donpur constituency ni BJP candidate Bindu Devnath no kebang bubai keplai khlairnani bagai fasalo kotor bai rally khlaijaka rally manjaka kendra mantri Pratima Bhumik tai mantri Vikas Debarma Donpur constituency amchani lahar kaliruwei bike rally khlailaka BJP ni adongrok candidate Bindu Devnath no kebang bubai keplai khlairnani nahar mungatui o bike rally khlaijaka fasalni o rally o bodolni bana phunugui chengai rekha central minister Pratima Bhumik tai मन्त्री विकास देबर्मा तिनीने और रेली वो खुंगरारा बाइक फाइ मानजाका tai रेलीनो तो ये खोखेंका मन्त्री विकास देबर्मा the finishing last message o फाइ नरक जतन मनि मेसेज न जे आगामी दिनो अधनपुर माने बिराज माने डिफरेंस तो ये जों जागा अधनपुर जों जिदि दङ आबानि बागैनो जों खातं थकजाक अर बिरोधी रक सुइनंनाय चीनी चैलेंज खाने मतन पुरो करे CPM तो अनेक बहुत सिमांगलाक बररक बहुत देगलाक कारण चीनी BJP नम वोट नाय चीनी हजार चीनी भाग रेली गाय नंग बिसिं तिमी आं मेसेज खाय सुदो जरना नासिं दङ 5 तारिख वोट नाय 8 तारिख रिजल्ट नाय 8 तारिखो जों दुइटा सीट न जों जिति दङ मने बगै एकदम जों मोदीजिनो दुइटा सीट उपहारिनो केबंगने बदलन ताम ककसाना मुसुं सर केबंगने बदलन आं ककसाना मुसुं जे तिनी तिप्रामो थातंनाय रक तै चीनी CPM नि ताकुक तंनाय रक नरक जरातंग होतै तिनी तै जरातंग 5 तारिख ओ 5 तारिखनि सिगां नरक जतन फाइबेदि जों ओ तिप्रानो उन्नति खायना बगै चीनी बररंनो चीनी बिसेसकै चीनी बुकुं बररक मासाया मानया तै खुरै न खुरै हो खुरै लामा खुरै तंगनि बररक जों सहयोग खायना बगै नरक नांगो नरक फाइबेदिनि आंखा नंनो खोसा Resmi. Fashala Agutala Press Club Tipramata Kopton Panda Klai Shaga Donpurte Bosnagar of Kurungai Tiny by election Borok Hafurjamani Bodona Boduna Shaga Donpurte Bosnagar of Kurungai Tiny by election of the Ye Tini Fashal September Shashal Mariwo
kokthum panda khlai Tripura mothani sengkrak rok borni kha phurjangmani bodolno bodonai hinai saka tei Tripura motha kebuni bagai kok awaya Greater Tripura Land ni bagai simise kok awayo hinai saka tinino kokthum panda o manjaka leader of opposition Onimesh Deborma Tripura motha President PK Rangkhol MLA Bishukitu Deborma MLA Ronjit Deborma MLA Swapna Deborma MLA Nondita Deborma EM Robindro Deborma te EM Runel Deborma akosong লোকসভা নির্বাচন আমরা বক্সনগর এবং ধনপুরে লড়াই করেছি and we have seen our result আমরা সেখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না এবং এবারও in the last 6 months ত্রিপুরাতে এমন কোনো রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তন ঘটেনি যাতে করে ত্রিপুরামথার প্রার্থী দিয়ে আমরা সেখান থেকে জয়লাভ করতে পারি আমরা এটাই ভেবেছি যে বাই ইলেকশন আমাদের মূল লক্ষ্য না আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে টু অ্যাচিভ গ্রেটার ত্রিপুরা এবং আমাদের আইডিওলজি হচ্ছে থানসা এই থানসাকে শক্তিশালী রাখাটাই আমাদের মূল বিষয় এবং সেটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই and this fight is going to be between BJP and CPM ত্রিপুরামথা আমরা প্রার্থী না দিয়ে আমরা এটাই জবাব দিতে চেষ্টা করছি গত বিধানসভা নির্বাচনে অনেক এলিগেশন আমাদের বিরুদ্ধে আসছে কেউ বলছে যে আমরা লালমথা কেউ বলছে আমরা বিজেপির দালাল we are not দালাল of BJP and also we are not লালমথা এবং বাই ইলেকশন আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না যেটা আমাদের কাছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অ্যাচিভ করা গুরুত্বপূর্ণ সো দ্যাট ইজ ওয়াই we decided আমরা প্রার্থী দেব নির্বাচনের প্রথম দিকে আপনার চেম্বারে বিরোধী দলগুলির একটা নেতৃত্বের বৈঠক ছিল আমার রুমে first of all in my room there was no meeting it was called by the CPIM পরিষদীয় দলনেতা শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় and there were some talk on that day এবং ওনাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি আমরা আমাদের দলে গিয়ে আমরা নিজেরা আলোচনা করব বলেছিলাম এন্ড একতরফাভাবে ওনাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করেছে এবং সেটাতে নিশ্চয়ই আপনারা কংগ্রেস দলের বক্তব্য শুনেছেন যে কংগ্রেসকেও না জানিয়ে সিপিআইএম দল সেখানে তাদের নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করেছে সো আই নো দ্যাট হোয়াট কোয়েশ্চেন ইউ আর গোয়িং টু আস্ক যে আমরা ওই মিটিংয়ের পরে কেন খোলাখুলি বলছি না যে এই দলটাকে সমর্থন করি এই বিষয়ে একদম ক্লিয়ারলি আমরা বলবো যে সিপিআইএম এর প্রার্থী আমরা কেন সমর্থন করব
BJP haste kasko Rajiv Bhattacharya manjangmabai phasalo asam chomini GS Fitness mugai katal gym khlok jaka phasalo asam chomni o GS Fitness mugai kaisa modern gym khlok jaka tinio pandan chengcherka haste BJP ni kasko Rajiv Bhattacharya Amchaini Councilor Sukumoy Shahana Kobui Hastini Mungunang Sajak Olympian Podosiri Tuipa Kormokar Bharatiya Janata Party ni Pukphang Haikeba Sottobasan Oktoma Blaini Editor Nobendu Bhattacharya Nokobui Kun Adanga Tinino Gym Clock Mani Tharikni Pandau Manjaknai Atar Hastni Phainai Bodybuilding Icon Haikeba IFBB Pro Card Holder Siddhan Shwa Nokobui Kun Adanga O Gym Yotono Modern Equipment Baike Naitatoke Sunamiti Sajaka Hasteni bodybuilders tai fitness hamjangnai borokni sakno naithathokati sana bagai won bisingtei haste tai hakotor bere murogobo fitness badai thanibo batai nai hasteni bungno chunsari manai nei thawi khanarka haste BJP ni asko Rajiv Bhattacharya আমি ধন্যবাদ জানাই আমার এক ছোট ভাই ওনার স্ব-উদ্যোগে একটা জিম উদ্বোধন করেছেন আমি ওনাকে এই সফলতার জন্য আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই আমি ধন্যবাদ জানাই এই কারণে কারণ আজকে আমরা দেখছি যে যুব সমাজ আজকে নেশার সঙ্গে আসক্ত হচ্ছে তো তার থেকে আমাদের যে শরীর চর্চা আমাদের মন প্রাণ সমস্ত কিছু তার মাধ্যমেই হলো আমাদের শরীরচর্চা এই শরীরচর্চার মাধ্যমে আমাদের মন এবং শরীরকে আমরা সুস্থ রাখতে পারি তো সেই কারণে এই শুভ উদ্যোগ এই সময় নেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি phasalo Tipramotani bakhati by election ni booth awaimu khlaijaka tuiwan dalo aro manjaka MLA Ranjit Deborma Olendroria TWF tei Tipramotani bangma atongro Bustang by election ni bagai Tipramotani kok awaijaka tuiwan dalo phasalo chongbari ni kok awai thani manjaka laithanai chongbari wo batainai Shanti Bazar ni Olendroria MLA Ranjit Deborma Tipramotani adong TWF ni anongrong nok khobai resapkrang Rumi Mura Shingwa haino manjak phaiya Pulano jotono no khaka hamya pharo जों तिनी Donpur विधानसभा नि उपनिर्वाचन Tipramotani warriors संगे किसा कामिवा जों तिनी दूर लोकरबे मालायखा साबनो भोट दिनाय अ प्रश्न जों 21 तारिख नि सिमी फाइपुरन सिमी बरक संका तिनी सारिगो 5 तानि समय सिन Tipramotani प्रेस मिट दंगो आरो चिनि जत्त अजामा कत रक्तरनाय बुबाग्रा बायदि चिनि एलपि मालायखा तिनी 5 ता समय प्रेस मिट नि बिसिंतिना जों क्लियर खारिनाय बसखांनि 5 तारिखआव जों साबनो भोट दिनाय रिया तबे जों अर म फाइ नुफाइका जे थानाय 20 बছর 25 বছর बामफ्रन आमालब अ Donpur एलाकानि तिप्रासा कामिर उकलगो उसुरजाक ताबो बीजेपी आईपीएफ नि सरकारबो अ कामिर ताबो उकलगो खिखलायजाक लामा करे ईद बजाया अमतेर तिनु फाइका एका अबनो रगैनो जों तिनि प्रेस मिट नि बिसिंथि सानाय बसखांनि सालो चिनि कैंडिडेट रिखानो जों साबनो भोट दिनाय रिया अबतिनि नरक परिष्कार सानाय सारा Donpur ते बक्सन नगुने लोकरंग तिनि चिनि Tipramotani बखाते मेसेज जानाय ताय अर्थ ताय बिसि कक्क सानानि करे जों हर तिनि जत जागानो बुरिनाय माने चिनि जारा भोटार्स बा चिनि जारा Tipramotani खाफुर जानाय बर थिंग तंग अराय परे इंगिया जों बरक बाय मालाय कक सानानि बागैनो बनि खानि कक खाना बागैनो जों आसे अजामार अर तिनि फाइसो पेक्या एकाय आं खाखलायो बसखांगो चिनि साखानि जेटा डाइरेक्शन तंमोन अमतिखेनो चिनि लोकरंगो जों मरनो भोटिं हामबाय
COVID-19 bemuk hamia phaima jora khorok sara nurse staff nahar janai ro bai thango samon kore ema bai joli jage kokthong panda khlai saka COVID bemuk hamia phaima jora jibi sakam nogo khorok sara COVID staff nurse tlangjak mani bororogni hamia jorao sakno yafare samon khlai tongmani phiaba COVID bemuk hamia pai borokno sebuni nori rohorjak baikha a khorok sara COVID-19 nurse rok bai thango joli jage kokthong panda khlai saka করোনা মহামারী আসে প্যান্ডেমিক টাইমে তখন আমাদের স্টাফ নার্সরা আমরা জীবিত জীবন বাজি রেখে ডিউটি করেছি দিনের পর দিন ডিউটি করার পর এখনো পর্যন্ত আমরা স্যালারিও পাইনি তারপরও আমরা চাইছি যে আমাদের যদি সরকার তখন নিয়োগ করেছে তখন আমাদের বলেছিল যে আমাদের চাকরির পরীক্ষা ক্ষেত্রে যা কিছু হোক আমাদের 10 থেকে 15% মার্ক দেওয়া হবে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে এবং আমাদের একটা ডিউটি যে কন্টিনিউ করতে পারি আমাদের ব্যবস্থা করবে কিন্তু দেখা গেল 2 মাস 3 মাস করে নেই আবার ছাঁটাই করে দেয় তো আমরা এইভাবে 2 দিন 3 দিন পর আমরা কোথায় যাব আমরা বর্তমানে 100 জন স্টাফ নার্স কোভিডে এখনো ডিউটি করছি জীবিতে আমাদের অর্ডার কোভিডে ডিউটি করাচ্ছে কিন্তু আমাদের স্যালারি সময় মতো এখনো দিচ্ছে না আমরা এই নিয়ে বারবার জিবির এমএস এর কাছে যাই এমএস কে গারাও করি এই নিয়ে 3বার সাংবাদিক সম্মেলন করি তারপর আমরা এখনো কোনো রিপ্লাই পাইনি আমরা এই দপ্তরের অধীনে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে ওনার কাছে আমরা 2বার 3বার চিঠি দিই ওনার সাথে দেখা করার জন্য কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো রিপ্লাই পাইনি আমরা তো আমরা কোথায় যাব আমাদের যখন আমরা যে আজকে জীবন বাজি রেখে ডিউটি করেছি যখন কেউ কারোর মা বাবাকে ছুঁই না প্যান্ডেমিক টাইমে তখন আমরা ডিউটি করেছি এখন আমাদের কোনো ইয়ে নেই আমাদের কোনো লাইফের কোনো গ্যারান্টি নেই जों दिनै अर हायमानिंके माने दिनै जों मसक बसर डिउटी खाइ फैमानि दिनै कोनो ताबुक फानो रेसपन्स करिखो ओमफ्राय जों दिनै माने दिनै डिउटी न कन्टिन्यू खालायथुं आबोनो जों बेतनबो जों रेगुलार माया 3-4 मास जों टंका बेतनबो ताबुक फानो मायाखो आबोन बागै दिन बेतनबो जागनांखुन आबोन बागै जों दिनै अर रेलि खायो जों जरि दिनै साक्सेस यांगा जों तेबो परिबर्ते जों तेबो आन्दोलन खालाय थांनाय हिनि जों दिनै Tafzorni kobar koktoma amsizorno kubani nakumani koktoma ran bagai jawani tung di serang jati